थरे गोटे जंगल एक चिल गोटे चॉकलेट दुकान देइथिला। से जंगल रे आउ चॉकलेट दुकान नथिबारु समस्ते चिल पाखरु ही चॉकलेट किणुथिले। चिलर चॉकलेट दुकान रे गोटे गरीब माँ चढ़ी काम करुथिला। मारी मु एबे काम को जाउची, तू खेलिया ପାଇଁ बेसी दूर को जीवुनी, घर पाखरे ही खेलुथिबु। की रे चढ़ी, तोर कोन काम करबा को इच्छा नहीं? नथिले कहि दे, मु आउ जण को काम रे रखि नेबी। ना चिल दीदी, मु काम न कले मो घर केमिति चलिबो? ताहेले आज 2 मिनिट लेट करी काहे आसिलु? आउ जदी दिने लेट आसीबु मु तते मो दुकान रे पसिबा को देबिनी। ठीक अछि चिल दीदी, मु केबे भी डेरी करिबिनी। तापरे माँ चढ़ीता काम कला। तार काम थिला चॉकलेट बाक्स को भल भाबरे गोटे जगह साइति रखिबा। दिन से न खाई काम को चली आसीथिला। सेथिपाई ता झियो टिफिन धरी ता पाखक आसिला। माँ, अरे कुन्नी, तू एठाकू काहे आसिलु? माँ, तुमे आज खाइबा न खाई काम को चली आसीथिला, सेथिपाई जेजेमा टिफिन रे खाइबा पठैचंती। चिल दीदी, मो झियो खाइबा आनिची, मते जदी अनुमति दियंत मु खाइबा खाइ नियंती। दिने न खाइतले तू कोन मरि जाइथांतु? सब बेले खाली समय नष्ट करिबो। जा शीघ्र खाई काम करिबु। माँ, एठी तो अनेक चॉकलेट अछि, मते गोटे चॉकलेट खाइबा को दियो ना। नाइ रे माँ, ए चॉकलेट आम पाई नुह। माँ, मु बेसी चॉकलेट मागुनी, केवल गोटे चॉकलेट दियो ना। मते चॉकलेट खाइबा को भारी भलो लागे बोली कोन मु तते चॉकलेट देबी भाबुछु? मो चॉकलेट पाखरु दूरी की रह। माँ कुन्नी, तू एबे घर को जा, मु दरमा पाइले तो पई चॉकलेट किनि देबी। एई चॉकलेट ही किनि देबी। काई मिछ कथा तू तो झियो को कहउछु? ए चॉकलेट रो दाम केते जानिछु? ए चॉकलेट रो दाम रे तू 3-4 दिन चली जिवु। आउ बेसी कथा न कहि जा, शीघ्र काम करिवु। एई चढ़ी छुआ, तू काई छिड़ाई रहिलु? जा एठू, आउ दिने भी मो दुकान को आसीबुनी। चिलर कथा सुनी चढ़ी छुआर मन दुख हेई गला। से घर को फेरी आसिला। एही परी किछि दिन बीती गला। माँ चढ़ीर दरमा पाइबा समय हेई गला। चिल दीदी, आज तो 1 तारिख हेई गला, मते जदी मो दरमा दियंत बड़ उपकार हुअंता। मो घरे किछि भी सौदा नाही, मु आज घर पे सौदा किणंती। दरमा नेबा समय तो तू ठीक समय आसी जाउछु, काम समय केवल ढिला मारुछु। एई ने तो दरमा टंका। चिल दीदी, तुमे प्रति मास मते 6000 टंका दियो, हेले आज 4000 टंका काहे की देइचो? एई मास तो 2 दिन 2 मिनिट लेट आसीथिलु, सेथिपाई मु तो दरमारु 2000 टंका काटी देइची। ना ना चिल दीदी, एमिति करंतुनी, मु आउ केबे भी डेरी आसीबिनी। दया करी मो दरमा काटंतुनी। एई बेसी पार्टी करिबुनी, जेति की टंका देइची नेबु तो ने, नहले मो कामरु बाहरी जा। माँ चढ़ी आउ किछि न कहि सेठारु चली गला। से बजाररु सौदा किणी घर को फेरिला। माँ, आसी गलो, तुमे सौदा आनिचो माँ? ता माने तुमे दरमा पाइचो, मो पई से चॉकलेट आनिचो माँ? नाइ रे माँ, मु आज भी से चॉकलेट आनी पारिलेनी, सब टंका सौदा किणीबारी ही सरी गला। आनी न चॉकलेट न किणीबारु से दिनरु मो झियो मन दुख करी बसिची। चॉकलेट किणीबाकू भी मो पाखरे आउ टंका नाही। एबे कोन करिबी? आख पाखरे तो केही भी देखा जाऊ नाहंती। मु गोटे चॉकलेट मो पाखरे रखिनी, घर को जीवा समय रे नहीं जीबी। माँ चढ़ी जेमिति एक चॉकलेट धरिला, चिल सेठा को चली आसिला। चोर कोठी गार, आज ताले तू धरा पड़िलु। मोर तो तो ऊपर आगरु संदेह होथिला, के जानी आगरु आहुरी केते चॉकलेट चोरी करिथिबो। ना ना चिल दीदी, मु केबे भी चोरी करिनी, तुमे मते भूल बुझुचो। मु किछि भी भूल बुझिनी। जा बाहर जा मो दुकान रो, आउ दिने भी मो दुकान को आसीबुनी। ना ना, मते कामरु बाहर करनी चिल दीदी। चिल तार किछि कथा न सुनी माँ चढ़ी को जोरी धक्का देला। माँ चढ़ीर मुंड फाटिगला। से सेई अवस्था रे ही घर को फेरी आसिला। से समस्त को ता काम चली जिबा कथा कहिला। सबु सुनिला परी छोट कुनीर मन भारी दुख हेई गला। सब भूल मोर, आज मो पाई मो मार काम चली गला। चढ़ी छुआ एपरी कही कही कांदुथिला। हठात सामना को एक परी चली आसिला। कानी छोट झियो, जमा भी कानी, सबु किछि ठीक हेई जिवो। किए तुमे मो पाखको केमिति आसिलो? मु हेउची एक चढ़ई परी। मु ए गछरी रुहे। बेले बेले मु तुम घर को बुलिया पे जाए।
एकथा तमे माने जानी पारनी हेले आज तो माँ सह जहाँ भी हेला ता शुणी मते भारी खराब लागिला। सब मो पाई हेची। तू निजको आउ दोष देनी मु तम मानको साहाय्य करिबी एई ने। एमिति कही से परी कुनी को एक चॉकलेट घर देला। एक एइटा तो गोटे चॉकलेट घर। हाँ आजिठु ए चॉकलेट घर तोर। ए घर भितरी अनेक अनेक चॉकलेट अछि। आजिठु तू ए घरे थिबा चॉकलेट खाइबो आउ तो माँ को कहबो एक चॉकलेट दुकान दे ए घर चॉकलेट नहीं बिक्री करिया पई। ए घर चॉकलेट केबे भी सरीबनी। जेबे भी तोर चॉकलेट दरकार हेबो तू कहबो चॉकलेट घर प्रकट हुआ मन जानी आदेश करुची मो परी राणी। ए मंत्र कहला परे चॉकलेट घर तो सामना को आसीबो आउ तू से घर भीतर को जाई पारिबू। तापरी परी सेठारु चली गला। कुनी खुशी रे घर को आसी ता माँ को सब कथा कहला। सब शुणी माँ चढ़े भी खुशी हो गला। से एक दुकान दे चॉकलेट बिक्री कला। कुनी प्रतिदिन से चॉकलेट घरु किछि चॉकलेट ता सांग मानक पई नेउथिला। चिक्की एइनी मु आजि तो पई आउ एक अलग प्रकारर चॉकलेट आनिछि खाई की कहिलो केमिति लागुछि। बाह कुनी तो चॉकलेट सब भारी मीठा। अच्छा तू सब दिन एते चॉकलेट कोठु आनुछु? तो माँ कोन चॉकलेट फैक्ट्री देइचंती? ना ना ए सब चॉकलेट मु चॉकलेट घर आनिछि। परी राणी मते चॉकलेट घर देइचंती। कुनी थिला भारी सरल। से काउ छुआ को ता चॉकलेट घर कथा कहिदेला आउ ताकू नहीं ता चॉकलेट घर भी देखैला। सबु जानिला परी काउ छुआ घर को फेरी आसिला आउ तार बापा माँ को सब कथा कहिदेला। अच्छा अच्छा एपे बुझिली चढ़ी केमिति चॉकलेट दुकान दे एते सारा चॉकलेट बिक्री करूची। कौन हैला तुमे एमिति चुप रही गलो जी? कौन एते भाबुच? भाबुची आमे जदि से चॉकलेट घरु चॉकलेट चोरी करी पारंते सहर रे चॉकलेट बिक्री करी खूब सारा टंका रोजगार करी पारंते। तुमे एकदम ठीक कथाटे कहिच। आमे आज ही चोरी करिबा हेले आमे से चॉकलेट घरे केमिति बसिबा? मु जाने माँ से चॉकलेट घरे आमे केमिति बसिबा। कुनी मते से मंत्र सिखै देइची। से दिन राति रे ही से तीन जण चॉकलेट चोरी करिबा को गले। अरे तू आमको ए को जगह को नहीं आसिलु? रुह बापा मु एबे से चॉकलेट घर को डाकुची। चॉकलेट घर प्रकट हुआ मन जानी आदेश करुची मो परी राणी। अरे वाह ये की चमत्कार। चलो चलो भीतर को जीबा। बा माँ एठी केते चॉकलेट अछि मु आउ ए घर जीबिनी। बेसी लोभ करनी शीघ्र शीघ्र बस्तारे चॉकलेट भर्ती कर। जेमिति गाँव माने चॉकलेट धरिले सबु चॉकलेट लाठी हेई सेमानको अनेक पिटिले। सेमानक पाटी शुणी परी आ माँ चढ़ी सेठा बसिले। ए कौन तमे माने मो घर पछपटे कौन करूच? ए माने चॉकलेट चोरी करबा को आसीथिले हेले जानि नथिले एटा गोटे जादुर चॉकलेट घर। एठारु केही भी चॉकलेट चोरी करी नहीं पारिबेनी। चिक्की मु तते मो भलो संग भाबी चॉकलेट घर विषय रे सब कथा कहिथिले। तोर जदि चॉकलेट दरकार थिला मते मागी थांतु चोरी काहे की करूथिलु? तो भली एक स्वार्थपर सांग मोर दरकार नहीं। मु आ दिने भी तो सह सांग हेबिनी। जा चली जा एठु आ दिने भी मो सामना को आसीबुनी। अनेक दूर एक जंगल रे कुनी आ मुनी नाम रे दुईटी अनाथ चढ़ई भणी रहउथिले। तांको बापा माँ को मृत्यु परी सेमाने बहुत कष्ट रे खाଇବା जोगाड़ करुथिले। हेले तांकर पूर्व पुरुष माने बहुत धनी थिले। सेमाने निजर सबु धन संपत्ति माटी तळे थिबा एक सुना घरी जमा करी रखिथिले। से सुना घरर ठिकाना सेमाने एक कागज रे लिखि गोटे सिंधुक भितरे रखि देइथिले। दिने मुन्नी तांका पुराना घर सफा करू करू से कागज को पाई गला जो कागज रे सुना घर ठिकाना लिखा जाइथिला। मुन्नी मनरे लोभ आसिला। से ठिकाना खोजिबा को बहुत चेष्टा कला हेले पारिलानी। अनेक दिन हेई गला ए कागज रे लेखा थिबा ठिकाना को मु खोजुची हेले पाउनी। के जानी कोठी अछि से सुना घर। जाए आज भी आउ थरे सुना घर को खोजी देखे। एमिति चिंता करी मुन्नी जंगल रे बुली बुली से ठिकाना खोजिला हेले पाइलानी।
ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ମୁନି, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ବି ସେ ସୁନା ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ଦିଦି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ବି ସେ ସୁନା ଘରକୁ ପାଇଲିନି। ମୁନି, ସେ ସୁନା ଘର ସତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ତୋର ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ତୁ ମୋତେ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେ ସୁନା ଘରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଥରେ ଯଦି ସୁନା ଘର ମିଳିଯିବ ନା, ଆମକୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ତତେ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ମୁନି। ତୋ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଆ କର, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଲୋଭର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି କହି କୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁନି ତାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ କୁନି ଆଉ ମୁନି ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଘର ଭିତରୁ କୁନି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା, ଉଠ ବୁଢ଼ୀମା, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ଏତେ ଖରାରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ ବୁଢ଼ୀମା? ଆରେ ମା, ମୋ ଘର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ଏତେ ଖରା ପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ବୁଢ଼ୀମା, ଆଜି ରାତି ତୁମେ ମୋ ଘରେ ରହିଯାଅ। ସକାଳେ ଖରା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆସ ବୁଢ଼ୀମା, ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଏମିତି କୁନି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖାଇସାରି ଆରାମ କଲା। ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମୁନି ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା। ତା ଦେଖି କୁନି ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ରେ ଝିଅ, ତୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ? କିଛି ହେଇଛି କି? ବୁଢ଼ୀମା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଏକ କାଗଜ ପାଇଥିଲା। ସେ କାଗଜରେ ଏକ ସୁନା ଘରର ଠିକଣା ଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସୁନା ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଏସବୁରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଛି ଯେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ବି ରଖୁନି। ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ୀମା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ତୋ ଭଉଣୀକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାରେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, କହିଲୁ ସେ ସୁନା ଘରର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ କାଗଜ ଆମ ପୁରୁଣା ଘରେ ଅଛି ବୁଢ଼ୀମା। ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ କାଗଜକୁ ଦେଖେ। ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଚାବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ଚାବି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା, ତୁମେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ? ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ କିଛି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ମୋର କିଛି ହେବନି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ତୁ ନଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଖରାରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବିନି? ତୁ ମୋତେ ତ ପୁରୁଣା ଘରର ଚାବି ଦେ, ତାପରେ ତୁ ସବୁକିଛି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ କୁନି ପାଖରୁ ଚାବି ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁନି ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ସୁନା ଘରର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ଦେଖୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଇ କାଗଜକୁ ସିନ୍ଦୁକ କରି ରଖି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଚାବି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ କିଏ? ମୋ ପୁରୁଣା ଘର ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ବସିଛି? ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଆଗରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ମୋ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ଇଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବନି ତ? ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଚାବି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଚାବି ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ କାଗଜକୁ ଖୋଜିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଇ କାଗଜକୁ ପାଇଗଲା। ମିଳିଗଲା, ମୋତେ କାଗଜ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁନି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁକ କରି ସେ କାଗଜକୁ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ନାହିଁ। ଆରେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଲି ରାତିରେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି। ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୋ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ନେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏଇ ତ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ।
ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ପାଖରେ ମୋ କାଗଜ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ପଛା କଲା। ପଛା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ ଆରେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତା ପଛା ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ମୁନି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଆଲୋକ ଦେଖିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଏକ ମଶାଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ, ତା ପଛା କରି କରି ମତେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ହିଁ ମୋ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ମତେ ଭଲରେ ସେ କାଗଜ ଫେରିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତତେ ତ ସୁନା ଘର ଠିକଣା କହିବାକୁ ହିଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ମୋ ସୁନା ଘର ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସୁନା ଘର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଦିନେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଜାଣିଛି। ଆରେ ଝିଅ, ସେ ସୁନା ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କହିଲୁ, ତତେ ସେ ସୁନା ଘରେ ଥିବା ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି ଦରକାର ନା ଆଲୁଅ, ପବନ, ଜଳ ମିଶା ପ୍ରକୃତି? ତୁ କାହାକୁ ବାଛିବୁ ଆଗ କହ। ଏମିତି ଶୁଣି ମୁନି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସୁନା ଘର ଥରେ ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ସେ ସୁନା ଘର ମୋ ରାତିର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ସୁନା ଘରକୁ ହିଁ ବାଛିବି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମତେ ସେ ସୁନା ଘର ଦରକାର। ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି ସେ ସୁନା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଧରି ଏକ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲା ସୁନା ଘର। ସୁନା ଘରକୁ ଦେଖି ତ ମୁନି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏତେ ସାରା ସୁନା ଦେଖି ସେ ସେଇ ସୁନା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମିଳିଗଲା, ମତେ ମୋ ସୁନା ମିଳିଗଲା। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏ ସୁନାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିବି, ଆଉ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭୋକ ଶୋଷରେ ମୁନି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସୁନା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ପାଣି, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ବାହାରର ପରିବେଶ ଦେଖିନି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଏବେ ବାହାରିଥିବେ, ନଦୀରୁ ମିଠା ପାଣି ପିଉଥିବେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପାଣି ପିଇନି। ମତେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏ ସୁନା ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବି। ବୁଢ଼ୀ ମା, କୋଉଠି ଅଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ଦୟାକର ମତେ ଏ ସୁନା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୁନିର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ସୁନା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତୁ ମତେ ଏବେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛୁ? ତୁ ତ ସୁନା ଘରକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତୁ ଖୁସିରେ ନ ରହି ଏ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଜୀବନ ନ ରହିଲେ ଏ ସୁନା ମୋର କୋଉ କାମରେ ଆସିବ? ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି ବୁଢ଼ୀ ମା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ସୁନା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ସେ ସୁନା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମୁନି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ଲୋଭ କଲା ନାହିଁ। ସବୁ କାମରେ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।